Hi guys, nilaag na po daw ni si Arnico guys. Uy, nilaag ko diri sa Binavista guys. Magbuot ka. Nako diri guys. Okay, the beauty of Binavista. Oh yeah. By cellphone. Joke na kayo to guys. Nailan na po sila. Nilaag na ko diri. Suya lang mo kalaag. Nalaag na food ko dito guys. Video lang. Balik na po. Joke gani. Ako sa ni ituro sa inyo ha guys. Tiridimi. Nagtiriban ni mama. Guys. O guys, mudagan ko guys. Aron na island dot kaya. Kuan guys. Video. Dagan ako guys. Dagan ako. Sumura na di kong nabuang guys no. Kadako sa tower guys. Sumodi na ang tower guys no, dako kayo. Matumbagay na guys kaigit jud na. Dako guys yang tawid guys. May puno sa saging diri guys, ato na yung mochi saron. Sukla. Uy, nay baboy diri guys. Oh. Baboy. Kung tiil guys, maluoy mo guys. Oh guys, oh. Guys, di mo maluoy na ako guys. Uy, kaya kung tiil guys, oh. Umuha, nag-count. Tapos tiktok sa ata guys, bisan mo kanta. Grabe oh. Grabe ka, igat na ho, no? Igat kayo guys. Pusing-pusing pa, mura na bag-indo. Tiktok na po niron. Outfit check na outfit check. Di na kung balik ato mauwaw ko guys. Outfit check. Jacket. Hindi na nga stripes. Pantalon. And lovely shoes. Outfit check. One. I'm gonna get it. Ikot kay ko. Kalindot sa view guys no. Bye guys, see you sa next vlog. Bye mga unggoy, bye mga batignaw.